Hapit na gyud ang Pasko ug hapit na pod maabot ang inyong mga Christmas bonus. Masabot ani is the time of the year para mamalit na pod og bagong appliances, home furnitures and gadgets diri sa M-Core Siquijor. Ug kabalo ba mo, naa sila'y Paskong panalo negosyong sigurado promo na pwede mo makadaog og prices worth 5 million pesos. Tara, pag-usapan natin yan. Bayang adlaw, this is J. Perpetual Kid at tara, let's explore Siquijor. Alino mo sa M-Core Siquijor. Yes na yes na ay Paskong panalo negosyong sigurado promo ang M-Core Siquijor. Mas daghang purchases, mas daghang entries. Gives you a chance to win exciting prizes worth 5 million pesos na ay mapilian nga 20 winners of 20,000 pesos worth of M-Core products o 10 winners of Bajaj negosyo cards. Mao bitaw kung naamoy mga paliton nga appliances, home furnitures and gadgets from November 1, 2025 to January 31, 2026 diri na mo sa M-Core Siquijor mo palit para naamoy chance nga makadaog og exciting prizes. Also, pwede po mo avail sa ilang 89 pesos down payments on selected items. Ali na og bisita sa M-Core Siquijor at the ground floor of Assisi Island Hotel in Barangay Poblacion, Siquijor, Siquijor. Again, this is J. Perpetual Kid ug mag-shopping na ta diri sa M-Core Siquijor aron maka-appeal sa ilang Paskong panalo negosyong sigurado promo. Hanggang sa susunod na shopping, ayo-ayo og maayong Pasko! Alino mo sa M-Core Siquijor. Per DTI Fair Trade Permit number R11-RO-263 Series of 2025.